बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत मासूम क़ुम चैनल में आप तमाम हज़रात का खैर मक़दम है। आज हमारी गुफ्तगू इस सिलसिले में है कि शफ़ाअत के माना क्या हैं और शफ़ाअत के अक़ीदे की अहमियत क्या है। रोज़ क़यामत वो कौन से अफराद हैं जिनको अल्लाह ताला ने शफ़ाअत के लिए चुना है। और चौथा सवाल ये है, हज़रत मासूम क़ुम का दायरे शफ़ाअत क्या है। आइए हम सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं कि आखिर शफ़ाअत के माना क्या हैं। शफ़ाअत के माना लुग़त में कमबूदी को ज़ायल करना, यानी अगर किसी के पास सरमाया कम है तो उस सरमाए को इजाफ़ा करना, इसका नाम शफ़ाअत है। मसलन किसी को 100 रुपए की चीज़ ख़रीदनी है, उसके पास कुल 80 रुपए हैं, हमने 20 रुपए उसको दे दिया ताकि उसकी माली कमज़ोरी ख़त्म हो जाए और उसे क़ुव्वत और मज़बूती हासिल हो जाए। इसे कहते हैं शफ़ाअत, यानी कमबूदी को ख़त्म कर देना और सामने वाले को मज़बूत कर देना। रोज़ क़यामत शफ़ाअत के माना ये हैं, मसलन हमारे आमाल कम हैं और जन्नत में जाने के लायक नहीं है, तो हमारे जो शफ़ी अफराद होंगे, हमारी शफ़ाअत करने वाले होंगे, वो हमारे आमाल में इजाफ़ा कर देंगे। ये हैं मानाए शफ़ाअत। और इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि शफ़ाअत का अक़ीदा जुज़ ईमान है। चूँकि जो इंसान शफ़ाअत का अक़ीदा नहीं रखता है वो दायरे ईमान से खारिज है। चुनांचे कश्शाफुल हक़ाइक़ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन अनकरा सलासता अशिया फ़लैसा मिन शियातना। जिस आदमी ने 3 चीज़ों का इनकार किया वो हमारे शियों में से नहीं है। अल-मिअराजा वल मसलतल क़ब्र व शफ़ाआ। उसमें से पहली चीज़ है मेराज पैगंबर। जो मेराज पैगंबर का कायल नहीं, इमाम फरमाते हैं, वो हमारे शियों में से नहीं है। इसी तरीक़े से वो आदमी जो कब्र के सवाल व जवाब का कायल नहीं है, उसको नहीं मानता है, वो भी इमाम के शियों में से नहीं है। इसी तरीक़े से इमाम फरमाते हैं, जो आदमी शफ़ाअत का कायल नहीं, वो भी हमारे शियों में से नहीं है। तो शफ़ाअत का अक़ीदा बहुत अहम है। ख़ुद नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अतानी ज़ायरन कुन्तो शफ़ीउहु यौमल क़ियामा। जो आदमी मेरी ज़ियारत करेगा, मैं रोज़ क़यामत उसकी शफ़ाअत करूँगा। तो शफ़ाअत का मसला कुरान और सुन्नत दोनों से साबित है और हर सच्चे मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो शफ़ाअत का अक़ीदा रखे। अब आइए हम देखते हैं कि शफ़ाअत करने वाले कौन अफराद हैं। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यशफ़ौ यौमल क़ियामत अल अंबिया। रोज़ क़यामत अंबिया लोगों की शफ़ाअत करेंगे। सुम्मल उलमा सुम्मश शुहदा। अंबिया के बाद उलमा भी उम्मत की शफ़ाअत करेंगे, फिर शुहदा भी उम्मत की शफ़ाअत करेंगे। इसके अलावा बहुत से मोमिन हैं जो अपने घर वालों की शफ़ाअत करेंगे। चुनांचे रवायात का माहसल ये है कि अंबिया उम्मत की शफ़ाअत करेंगे, उलमा
اپنے متعلمین کی شفاعت کریں گے۔ شہید انسان وہ اپنے گھر والوں میں سے 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، عامل قرآن ہے تو وہ اپنے گھر والوں کی شفاعت کرے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ انبیاء کے علاوہ چاہے وہ علماء ہوں، شہداء ہوں، مومنین ہوں، ان سب کا دائرہ شفاعت محدود ہے، لیکن 2 ذاتیں ایسی ہیں جن کا دائرہ شفاعت لا محدود ہے۔ دیکھیے ایک بات اور عرض کر دوں، یہ مردوں میں سے جو انبیاء ہیں، علماء ہیں، شہداء ہیں، یہ شفاعت کرنے والے ہیں، لیکن خواتین میں سے صرف 2 ذاتیں وہ ہیں جو میدان محشر میں لوگوں کی شفاعت کریں گی۔ پہلی خاتون جنت صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور ان کے بعد جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا لوگوں کی شفاعت کریں گی۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت معصومہ قم کا دائرہ شفاعت کیا ہے، وہ کن لوگوں کی شفاعت کریں گی۔ چنانچہ کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم سمجھنا چاہتے ہو کہ معصومہ قم کا دائرہ شفاعت کتنا وسیع ہے تو سن لو، وَتُدْخَلُ بِشَفَاعَتِهَا شِیَّتِی بِأَجْمِعِہِم، حضرت معصومہ کی شفاعت کی وجہ سے تمام کے تمام شیعہ افراد بہشت میں داخل کیے جائیں گے۔ اور یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کو سمجھنا کار آسان نہیں ہے۔ آیت اللہ سید محمود وحیدی جو سادات برقعی میں سے تھے، انہوں نے اپنے ذہن میں یہ سوچنا شروع کیا، کیا حضرت معصومہ تمام اہل قم کی شفاعت فرمائیں گی؟ دیکھیے آج کے زمانے میں قم کی آبادی تقریباً 12 سے لے کے 13 لاکھ ہے، اور اس زمانے میں شاید 5 سے 6 لاکھ قم کی آبادی رہی ہوگی۔ تو اس آیت اللہ کو اس بات میں تشویش ہوئی، کیا حضرت معصومہ روز قیامت یہ اتنے یعنی 5 سے 6 لاکھ شیعوں کی بخشائش کروا پائیں گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی تشویش میں تھے کہ یہ سو گئے، عالم خواب میں دیکھا کہ میں حضرت معصومہ کی زری کے پاس ہوں، اور اچانک حضرت معصومہ ظاہر ہوئیں اور انہوں نے فرمایا کہ اے عالم دین، تمہیں اس بات میں تعجب ہے کہ میں تمام اہل قم کی شفاعت کیسے کروں گی؟ تو سنو، اہل قم کی شفاعت کے لیے ہمارے عالم دین، مذہب حقہ کے عالم دین مرزائے قمی کافی ہیں۔ میں صرف اہل قم کی شفاعت نہیں کروں گی، بلکہ کل عالم کے شیعوں کی روز قیامت شفیع قرار پاؤں گی۔ حضرت معصومہ نے اس خواب میں واضح کر دیا کہ میری شفاعت کا دائرہ بہت وسیع ہے، اہل قم کی شفاعت کے لیے عالم دین مرزائے قمی ہی کافی ہیں۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہم سب کو دائرہ شفاعت حضرت معصومہ قم میں قرار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔